Hi guys, so karon guys magluto tag pancit canton. Wow! Init na siya. Let's go. Butan na natin itong pancit canton. It's boiling. So, luto na siya. Ibuto na ito sa plato. Let's go. Mix na to. Let's go. Ano? Nagutin guys. Nagutin guys. Ano po? Ano po? Laki na. Ang gunting. Done. Let's mix it.